ngaja lo mkonzi unu runda ufanye Faransa ili ruundeze mali za fanya maendeleo ya hensi ngezi mwaja wale tsende bure rende ribaliza huja kama benje jezi rifaizo nzipi kwezi watukufu ngarfanya uze hajizinu za hezenzi simabali wanu karambilwa ka idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa ngambeho arumashe bado sharti khalifa wandani sofasi waiti khalifa visi akabya Mungu ekana visi ekana ajwa wai khalifa mndu yabe wayaje watongo uzungulia yenda una huja owenji wambaka wo manda haka ezadunga habo zikaoni sakaya wandu wao wakauja wankwadhamana mugeba ikele uzenya tunga zibira nao baikeze mbega zibira nao ne magonzi shati ndao akawa kwatina dhamana yawe khalifa wonda si wanadamu habo ribira nao basema na ribira nao nda ubaluntia basi kama ndokaradhibo mafundi na mbebanu ukaya narwa hemisihiri izo kweli sharti dua zenzia akaenda msirini lazima bure nzendera ngende msirini kwenda msirini nganzo ule mbahindu yabodeka hwende honze hurejei roge ya muhimu yanzia kabati ani kabati commentaire erinuzo mane ukomati kabati maisha dokiri kabati nzia hakako mrujoza roho hao ya keta hunde maisha hodauni na kimfaume ya kiri miliardaire tajungu yaren lazima ya roho ewogera haja ramba ukaya rikano maha wa homenje abanga mferesheo wizara homenje saba ukaze group za Dubai za jajuzi zibulo yaboze tabuza mwenje za kaga tole kele kabisa mbali rijara baka ekarla homenje abone zenzia ekara banzia izokweli ngamombo mgurta ambazo hafatiha rifanyola mramba autority ala mitami ule atafunguni rifanyepo itola ngazi janda mmaleka mgwabenze shara hare jajahabo ezenzia za moroni ezenzia za lawanza la ujumaa o moroni ezasi hamsima moroni hizo lazima zifanyihe hakai yote ambao khalifa lazima ribirane hala maisha ya hatu lazima ribirane haujulana habari emana nyuage na mashuhuli lazima enda mjomba habari sira la jozi tidani mazala leo haleba kama shughuli basondu juha hemindu warohara zefu mtanu hata wawasili ula wende wala atandula la mtanu ngojo wasili wende wala la hula wandu wafanya mashughuli ngondo arduaka uha hemindu la doka mkoba zima wa hatu lazima ribirena shaba hainu moreza chiri mashughuli na keule hata gotoroha masihu swala ya shahu majlisini urejei hiyo de faida ya nzia ndebera kakwezo watukufu zenzia lazima rizifanye yabonga mshukuri wa Komoro mtende wangazija hakale ndo manayo wairenge oho mijini ngwaifanyao wairenge tena haruma mijia hao riwambia ukaya ngasi yao argo wasaidie kamlezi Mungu abenze riwabeka yozo mena hatu ngaru wabeshoro raba waifanyao shaga sida sinao gardu ifanya ngwaja labaha wananyasi wa mali na nzuani ngwafanyao tena yabodu helewa ye muhimu ya nzia mingawe na katifanywa hazinu na artefatiha riwaswili inajoshida rege mnabwe homba simaji ya jenio maudu kamda una moto hausiu ngonzo imenye mdamse kuliepi chamda tidaze habayo haza serikali akamuno kali tanga nyasu tipia garfanyo hazinu wagerija garfanya zamba ula fani dezenzia za hai zi cheflia za kapitali abagana disawo ya moroni ya bomandi onda zabaha zi hadisi za kambao ne zidamandi garjowanu sejese rifanye mshabao avena genjo sinywa maudu eza bakiri zifanye pia kama benze hata ndoka na mapesa ruanike haukayede mbandwa ribao marhaba menji mweleze yangu yabotiba shata zenzia risarsi nyina wanu sejese ela vari ya mali wasawadi saze hazi
gargofanya ya mtamdu gargofanya nezenzia zilio harume miji na mkemaki sana mene maone ya Syria ukaya ngatebder fanya mazi kapitali wala Allahu a'lam haythu ajal risalata wala haythu sharabila lugha zero halis basi haythu yofasirwa namna nne ya kizungu yojamba yojamba ki yojamba koma yojamba kwa basi abo ze kapitali Mwenyezi Mungu dazileha referendum mbili na zisha za kapitali ni ya Muskuro ni ya Nigeria ya Muskuro hata yoke Jakir sharto bu harbema turoba uke kapitali Paris New York Moroni yende ni raishi ya rauna jembaba onge abo kubobira izo ndizo mwaka hanza zinda buza kazo Salim Muhammad nguna Ibrahim kaende hairenge maure jahunu barende sababu hada nyimza zimbuda ka hanza ezabeli balarka makolo e makolo ka decide ngewa kolo ka taiba kimaore ngoje njani huko hajawahe haja mzwana ndi habo la mzwana wagazijawa na matwanzi no na ni hetsi hunza wagambe ho hatwa ngaje hatsi mzwani haja hun mitami huli ikashevlie okationga hivi haiwe kapitali zoka hiyo shaida hansi moroni aka izo ndizo Mwenyezi Mungu akaanza megesi tuanza kweza tukufu edeba moroni ngamwambio nekeza bahanu kapitali ya moroni inu ya hatu sontipia abonga mndongozo majiradu walofugwa moroni wejawe rumirwa haki siasa nwarenti moroni inu ya hatu sontipia yaboze walo banu abirili ya moroni ngelazimuri walibe akandwa haziwa hatu namnambi yanga ukana baraka namnambi yemndulo fumune haumbe ni atuhula arli moroni yawa hanyuba moroni namnambi yemndulo mahala nzuano mali atuja yawa jiriban moroni yawa hamnanyu mbale dona na hape nge moroni ni ando tehami mweshiu basa mwanzo debaywe ikaze mbaba hanu kapitali inu ya hekomori ngasine zomana uyangalia zenogozala musika kapitali gargozi fanya hata baike mtuje baike tinyangatohenda hata hahaya nor fanya kapitali kale onungara nzorwa hanyumba moroni ka wati plus adoka ifanya lazima ndawa haya abo haya wasangwa harume kapitali yabo amdo mshalazana hadisi arimkomori yoswa suala tojibu hasuala sikila bakamru faransa mwe hadisi wa mzungu bamona onekazo ngoza kweli ajaha haya bala amba vous êtes comorien? Oui, je suis comorien. Il paraît qu'ici on répond une question par une question. Bah, mais qui t'a dit ça? Ah, ben, ban Sénégal venu de Zang. On a là où c'est capital. Le capital d'Amoron, Haja Moron. Il paraît qu'un Comorien répond une question par question. Mais d'où tu viens, toi? Là, c'est Hadungan vient de ça. Abongam Nongozo Namawa Hahaya, Waitsanda. Kanyi de capital ya Hekomori. Bango no ya hahaya, ba mwenzangu, bazo na hahaya, zintosha. Boyaja moroni haba mwenzangu bazo na moroni zintosha. Basi ona hili mjeni ujoja banu ngujo moroni ranzi ngaje de malajo kahenda. Basi hizo jo na moroni ndizo agenda mbebonze. Ndema ya moroni de capital ya hatu. Haini mndulo banu nganzwa kene tabia ya lazimu ikene mndu haruma kapitali hakandu pia ngojo ziru unu ende wa mbebonze. Izo litahao kwa ndo wajwar saidie ekawaja moroni waono enamna mwarengao nezgelegelo mazado ko zipu wakafaru wakidorongo chekana amyoka pa ingene no mijini ali warengao wajamba asha kairire ne benti ndiyo bahata ndio kaunda mapesa shagardo unda uwanzani unde unanya basi awana mdulo moroni yabona nzile we magardieti de mzee Sahara na mzee Salim Abdurazaku
magarda moroni dasi sonti piyar lo moroni nenjeze wajamnu banu ya mongozi mguna mrehe ajamba ukaya onzo afanye plan maendeleo kajawaye timizi Mwenyezi Mungu amdenge Mwenyezi Mungu msami ya mrehemu rijabo rikarma zungu abadandwesi haini mahawane nga watungo badili regime ola hawla wala si ola he ngajala gasema hashiri naba alhamdulillah gasar mo salama ngarifura nao shanga sar mo salama yabo warabu ambaka hana alwaqti au hana alwaqtu ekigrameri wakati uja wa ukale wafanye plan maendeleo na plan maendeleo hiyo de daula watukufu wa Komori wandonye dhamana ya he ardhi wandonye dhamana ya he hawa wandonye dhamana ya he bahari ebageza chivi lazima zibadili hakamnyezi muda yarambia ukatambia malaika inni jani fi al-khalifa wamjibuka atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak yezombaka hewe inni alam ma talabu abaka engoba hawandriabo wende wafisidi wafanja watazaro hamadu watada nungasibanga ruzabaka mdaza bamga mduso mjua haba Mwenyezi Mungu akabe malaika ka wajawao kwa unauka sawa no wabira yabo ketulazim murke mafasada ketulazim murke baru fanya mafasiki kabati ye ardhi ye hawa ye bahari ila daula ebagema zwara arenga rimanao ardhi rimanao he bahari emana rutomana he hawa narkazabahano mabioni narkazabahano abahanga bo daula ye daula yo jwa mjini ya bemnye daula karo habo ndezaho banga bo faida henti jo fanya habano ai ngamina wana ifaida henti tindea ngeni fanye ohumni kama pesa wamtoa ende bala mandwaji ikaharaya ya utulo hanfu hakafaida henti ngetendeze faida zontipi amagema zoea raja yemijira nge arulranyi sao tijau ya lamanyiso ya nrabo garda kubalize ngoiso alamanyiso ya nrabo wakeka mwamuranzaba haka ya arle he daula karnawana shaka sina plan maendeleo ranzari tenziani ngasina haja ya he arli basi ne wanu balo arli ya he daula ekage jakalatiziwa kabati mbatabu ekaikalatiziwa emdano ni sekartasi yahe sidia ho mji dia he serikali sidokari mijimile washili anayo kenokiri dia he serikali ekautu akartasi he serikali aboyo haja he serikali harma kamsa jajawo boshani ngujo msamihini arudhi nzima ngekwa wandu mfukara ngujo msamihini abakasine to mana pande hu okati ula ekaguja toka serikali unika amabaka kartuhuli bisa okati wakanzibanu akakula vibuli bisiwo abori huwa okati wakanzi shainda zaho be ardhin nganzor wa hilekoli ardhin nganzor wa hilapitali ardhin nganzor fanye centre administratif ardhin nganzor fanye insertion professionnelle wananyasi wa Faransa waja warinka mapesa gartokawa halekoli za uforme majene harma hazi na mambo ngusi jua mahani kamgwa benze watoto wa defile harma tutoshibwi watoka uformewa harmaze hazi wao na mabake mahala wafanye formation wao emrahazi ujola shini adam fanyazi banu kana ubala ndo hazi wa shini waje kabwa ndo kagali sanganza ndo handu hazi banu na wandu wasome hazi wajufanya basi arli gardo kawi kutajia wangabo ngamu mlalikoni watukufa Komori ngamu msehini nimaneka ekazawira zvira ene ulibahanu ngeye shana juwe kaya ekakatina kartasi ya ukailaha nkiwane serikali yo arli ya he serikali kada mtu hamfu shanga doishi yani yaboza he bahari narkaze bahari bata wakatata kasubuti uzamba karangwani ya bahari ngena mane hawa tena na mane harme hawa he bahari kawre ngengala wao nde banu balomba fi urenge ye problemi lo wai e ila ya haho ye wodo atemfi bala ye wodo ingas fohim las kaze bahanu hizo yo kabati de bayo ya heze ayedi
Bange ya moroni kavumbra o ya jafanya deba na mani ngamambe kaba zikaza bahanu ya moroni inu ya serikali rijara bakada hunu shasi doka ngarenje zao hafaida fulani na fulani garjo zifanya chamu Mungu kagarjo eliwana ishide masulia kama Mwenyezi Mungu abenzi yabo hamade na mambian za nyanziani yabo sejese garjo sinya avena harumeza baki moroni wastimizi kamgwa benze wajukandisa fomboni haraka arsari fanya inogere lasma wajukafanya mtamdu sharma benekanaze nzia zilo mijini ezandisa garjo saidia ezatandisa arjo zifanye kamgwa benze na leo inu ilangba circulation des personnes et des biens ishinde kenyangu yede jotsonga maisha ya shinde endelea yaba madina hamba dotoze fatiha Mwenyezi Mungu ajalie et conférence de partenaires ndora ifanye pari rinke marunda menji kamgwa benze enzi hatu rije rende harma maendeleo ni mwambie ni kaya emergence ya 2030 yoba hakume yabo izole zenguzo sabu wana hatu wanashi watu yido ndo kabranga za manazuni kamgwa benze izoromba mudoko katilo kamnikani rike harma furaha rende leru wasuli kamgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamnono ukemnono matso ukemnono uzidina uona. Située entre l'Afrique de l'Est, l'océan Indien et le Moyen-Orient, l'Union des Comores prépare son émergence. À Paris, les 2 et 3 décembre, la conférence des partenaires